twende mbinguni. Balikuwa batate yetu balikuwa wanaikalia alimasi, balikuwa wanaikalia oro, kiti ya oro. Sio mshasikia zile histoire. Mwende Belgium, mwende huku Ulaya, Belgique, muone ile mise balikuwa wanabeba viti vya oro. Batate bako balikuwa wanaikalia viti vya oro, banabambia hii kiti ya oro ni pepe. Na wanairekipere wanaenda kujitajirisha kwao. Haleluya. Alafu kanisa inapasha ifungue watu macho, ifungue watu akili ya kujua kwamba una jukumu ya kufanya. Hauna sababu yenye taacha wewe usingie mbinguni. Haiko pesa ndio taacha usingie mbinguni. Ni wewe ndio unafanya pesa na kubadilisha akili yako na kupenda pesa sana. Chukuko watu wiko wanapenda pesa sana. Nikagusia kwamba hapa kama hauwezi kuwa na jua kuinvestiri, Biblia inasema kwamba uko musazi, uko foolish. Ndio vile Biblia inasema. Pita papa, upite. Utubewe kwa somo ya leo. Njoo somo ya leo. Somo ya leo inasema hivi. Tuligusia siku ya 5. Ilikuwa sawa introduction, lakini kuko ma principe biblique. Ma principe biblique zenye zinatuonyesha kwamba kuchunga pesa nini? Saving Muswahili ni nini wale? Akiba, hazina, kuchunga, uchumi. Amen. Si vile kuko Biblia inagusia juu ya kuchunga pesa. Biblia inaigusia watu wengi banawazaka sema mambo ya pesa iko sana ni shetani. Hapana. Nikagusia ile siku ya 5 ya kwamba wewe mwenyewe unafanya kazi ya nguvu. Uko unafanya kazi yenyewe unarudia mgongo inakuruma. Ile kazi usitokake hamo na uyafanyaka kitu ya maana. Kwa sababu uko unatumika na unarudia mgongo tabani. Fanya kitu ya maana mwa ile pesa, usicheze na pesa. Haleluya. Unapasha kujua kutumiza pesa yako. Nikagusia ile siku ya 5 ya kwamba wakati uko na pesa unapasha kujua kitu ambayo wanaita iko want na kitu wanasema iko need. Haleluya. Unapasha kujua eske relema unafika musoko unajikuta biko wanaonyesha maapo manini tuseme sijue television. Eske relema kuna besoin ya television? Do you need it or do you want it? You want it or you need it? Kitu ambayo wanaita want ni kitu yenye unaipenda tu kwa pleasure. Batu unaingia mluyenge watu wiko sirtu hapa binafanyika kenye wanaitaka kama nini? Hii mwisho wa mwaka wanaita nini? Boxing Day. Boxing Day ile basi badanganyake iko tu politiki tu wameitia pale juu wavute watu wakie nunua vitu vyao. Lakini ukihesabu ile bei ya ile kitu ni ile tu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Unapaswa ujue ya kwamba hii pesa niko nayo, hii pesa niko nayo, hii kitu mimi inanikuta mbele sike niko nao bezwe. Do I need it? Haleluya. Upite kuslide nyingine baba. Watu wengi hawaelewi ya kwamba pesa, watu wanawaza pesa iko probleme ya mapepo, na watu wanawaza iko deviation, iko kutoka ndani ya mapenzi ya Mungu. Sasa iko natumika amekuwa na pesa mingi, yani hata ingiaka mbinguni. Haleluya. Na watu mingi wanasema banashindwa hata kufanya budget.
budget. Haleluya. Banashindwa mwisho wa mwaka, mwisho ya mwezi anashindwa kuikala na familia yake, akasema eske mwezi tutafanya hiki na hiki, tutapanga hiki na hiki. Kwa sababu wamingi wametia mkichwa yake aseme ya kesho ya jua. Ndiyo ya kesho ya jua Bwana, lakini Mungu ametupatia akili. Haleluya. Bengine asema Mungu aseme unachukuma mainjili za kutia watu ndani ya umaskini. Mainjili za kubeba watu ndani ya pauvreté. Haleluya. Mimi najua kwa mingi tu hii injili ya hivi kuwaingia ndani haikufasiri. Bengine wanajiuliza makesio mingi sana juu ya pesa. Pita ku slide nyingine. Sasa nilipenda nigusie mapwe fulani yenye Biblia na support juu ya kuchunga pesa, juu ya matimizi ya pesa. Watu mingi wanawaza juu ya kuchunga pesa ni kuenda kinyuma mapenzi ya Mungu. Nilisema watu mingi wanawaza kuchunga pesa haiko ya maana sana, na wanasema kwa Mungu atajifanyia, Mungu atatusaidia tu, na hawajui kutia pesa pembeni tu. Nani mtusomee Mswahili wenye waelewe Kiingereza? Mezali 13. Mezali 13 mstari wa 18. Tutasoma kwa jina la Yesu. Umaskini na fedha zampata mtu atupaye kanuni, heshima ya njia yule angaliaye maonyo. Bana, rudilia tena mama. Iko matata lakini inasikilikana. Irudilie tena kwa sababu inasikilikana kabisa. Umaskini na fedha zampata mtu atupaye kanuni. Umaskini inapata mtu mwenye hana discipline. Umaskini na fedha. Fedha hapana fedha. Umaskini na fedha zampata mtu atupaye kanuni. Mtu mwenye hana discipline ya pesa. Swahili kwa ile Swahili ya Baba Rosi nasema nini? Swahili naongea umaskini na fedha zitampata yeye atakaye kurudiwa, bali yeye angaliaye maonyo ataheshimiwa. Joe ile anasema whoever disregards discipline comes to poverty and shame, but whoever heeds correction is honored. Haleluya. Mtu mwenye hana discipline, hana mapangilio. Haleluya. Hana mapangilio mpesa yake. Ule mtu hata kwa tajiri hata siku moja. Haleluya. Mtu mwenye hana mapangilio hata kwa, lakini mtu mwenye anaitika kama shauri, mtu mwenye anaitikaka mashauri atafanya nini? Atafanya nini? Ataheshimiwa. Ni kusema Biblia iko na tugusia kwamba wakati tukipeta pesa tunahitaji kukaa, tunahitaji kufanya ni kupanga, tunahitaji kukaa. Kama uko bibi uko bwana, kaa na bibi yako, kaa na bwana yako, mupange, musikilizane. Na watoto sawa wewe na watoto
Kwa sababu njoo wako kwa na viko analeta quelque chose. Njoo atakuwa na nini, anapokea pesa yake zinaingia tu mu account, haupendake bajue gisi ziko zina nini. Na watoto wa mingi wanatoka kama nyumba vile. Tu ako na kontize, ako na nini, lakini iko na gisi mu nyumba hamuna hata mpangilio. Anajiendea zake, anasema hapa baba na mama wapi abajue kupanga vyao. Vijana wanakimbia. Kitu ya pili ukisoma, mimi napenda sana hii verse, utaisoma nyumbani. Haleluya. Tunaweza hata kuisoma hapa tukipata wakati. Tuisome tafadhali, tungali na wakati wa kuisoma. Mwanzo 41 mstari wa 25 34. Tusome. Acha basi nisome hapo mu Kiingereza. Then Joseph said to Pharaoh, the dreams of Pharaoh are one and the same. God has revealed to Pharaoh what he is about to do. The 7 good cows are 7 years, and the 7 good herds are grain and 7 years. It is one and the same dream. The 7 lame, ugly cows come up afterward are 7 years, and so are the 7 worthless heads of grain and scorched by the east wind. There are 7 years of famine. It is just as I said to Pharaoh. God has shown Pharaoh what he is about to do. 7 years of greed, abundance are coming throughout the land of Egypt. But 7 years of famine will follow them. Then all abundance in Egypt will be forgotten, and the famine will ravage. The famine that follows it will be so severe. The reason the dream was given to Pharaoh in 2 forms is that the matter has been firmly decided by God, and God will do it soon. And now Pharaoh looked for a discerning and wise man and put him in charge of land of Egypt. Let Pharaoh appoint commissioners over the land to take 1/5 of the harvest of Egypt during the 7 years of abundance. Amen. Amen. Hii ni ujumbe, hii ni ndoto ambayo nani Yusufu anakuja kutafsiria nani Farao. Haleluya. Hii verse nilikamata kwa sababu Mungu alikuwa anaonyesha ushindi ambao utapatikana kupitia ile saving yenyewe watafanya, lakini banapaswa wachunge chakula miaka 7, wachunge chakula kwa sababu kuna kuja miaka 7 ya njaa. Sio, mnanielewa? Ni kusema hivi ya kwamba Farao alipaswa achunge na taifa yote kwa sababu Mungu kunaonyesha kwamba kutakuja njaa. Kutakuja njaa. Mimi nawaambia kuna wakati mwingine ekonomi ya nchi inaendaka kubadilika. Si tunavionaka hapa. Mudunia mzima kumbe ni sawa. Tunakuwa hapa tunaona gizi karibiri na panda, karibiri na shuka. Na ile yote kwa watu wenye biko balishaka jitayarisha biko na pesa yao, ile yote vikikuya haviwaguse kwa sababu biko na pesa. Balichunga pesa yao. Tu mnanielewa? Yaani Mungu anapenda ukuwe na akili na busara ya kutumia pesa kwa sababu usikule yote leo. Tulisoma siku ya 5 aseme mjinga
anapataka pesa na naikula na anaacha anakula yote. Na tukagusia tena siku ya tano aseme pesa za bwere ile. Batu wa Uganda biko pesa za bure, pesa za bwere ile hazifaidi nini? Hazina faida, lakini pesa zenyewe ndio Biblia yote iko inaisema. Pesa za bwere ile ni kusema saa mke wangu pale akijitapa pesa za watoto, pesa za Jeremia teneza hapa 20 na wanamtosha kuzile pesa. Lakini kama ulikuwa na kazi yako utaendelea kupata ile pesa. Haleluya. Utatumika, utafanya mema, lakini kama unajitapia pesa ya watoto, haleluya, amen, zitaisha na utakosa vya kufanya. Lakini mtu akili anakuwa kikunanja jitayarisha polepole. Amen. Pita baba. Ukisoma Mezali 6 mstari wa 6:11 inasema nini? Ndako tusomee tafadhali. Hii verse unapaswa ujifunze kwayo, kwenye manyama zinafanya hivi. Mezali 6:11 iko NIV version ambayo nilitumia. Mama Sharimo mpata? Soma. Acha tusome Mezali 6:11. Kwenda kwa siafu wewe mvivu. Wewe aseme kwenda kwa siafu wewe mvivu. Fikiri njia zake na pata hekima. Kwa maana hana akida wala msimamizi wala mtawala. Hana akiba, hana akida, yeye hana bwana, wala hana bibi mwenye atamsaidia, hana miomba, hana shangazi mwenye atampatia shauri. Lakini anajiwekea akiba kumanyama ya chakula kwa wakati wa jua kali, na akakusanya chakula chake kwa wakati wa mavuno. Utalala hata wakati gani wewe mvivu? Utaamka wakati gani katika usingizi wako? Kulala kidogo, kusinzia kidogo, kukuja mikononi kidogo, kupata usingizi. Hivi umasikini wako utakuja kama mnyang'anyi na uhitaji wako kama mtu mwenye silaha. Amen. Amen. Banasema ya kwamba tujifunze kupitia siafu. Munaona siafu? Siafu si Canada masiafu, eski Canada masiafu ziko? Siku nyingine huko tu. Jua utabona muwinta, ushaona kanyengele kiko napita muwinta. Mesai neje kuna nini sasa hiyo sasa inaanza toka hivi. Haleluya. Anasema ya kwamba siafu yeye wakati wa samba, wakati ya jua, yeye anakuwa busy sana. Haleluya. Iko busy sana. Iko anatafuta chakula yenye atakula muwinta. Munyumba yangu pale kunyumba, unaona ule bupanya bupanya wa ukujo wanaita wekire, bunajenga mule plafo ya buna nisumbuaka sana. Haleluya. Hii wakati ya winter kwa sana utakaona kiko kana ni rare sana. Ni rare. Unakuwa uko munyumba sayo, uko sayo munyumba. Inaonekana musama bunakuwa uko nda tafuta chakula yao pole mpaka miezi 6 hii ya baridi na kwa hapo. Bana sasa tujifunze kwa unyengelele yenye haina akida. Haiko na komanda. Na ukiona bule munyengelele
inaweza kumaliza kitu ya kabambi yenyewe ipita kilo. Batasaidiana. Mimi napendaka inite ba Mnyengele na kwa nayo. Batasaidia kingine kana nyota huku, kingine anabana huku kanabana. Utaona kama ni inzi. Inzi ni ya kabambi kushindia Nyengelele, lakini zinakulaka inzi. Unaona unabana, unaenda nayo huku na ikokota, huku na ikokota, huku na ikokota. Haleluya. Ni kusema ya kwamba inabidi kuwaza vitu vingine vya kufanya group. Juu watu wakuwe na pesa. Sababu kwa pesa ingine yenyewe inahitaji mtu mwingine akusaidie, akueleve, akupatie mlango, akufungulie njia. Tulionaka sana beba lishi ngambo za huku Uganda ba mama wanasema ngambo ya kule Gamoja, ngambo fasi fulani bana lipo kule nauza vitenge kule, twende bana kukutana kule, banaenda ngambo zingine. Sasa kule hakuna tena bakilia, banaenda fasi pengine. Mawazo tuliko wanawaza namna gani banaweza kumake money. Hayakuwa zambi. Unaona? Hayakuwa zambi saving. Donc masiafu zinatufundisha saving. Proverbe 21 kinasema nini? He plans the diligent lead to profit. Tusomete. 21. Proverbe. Mezali 25 inasema hivi. Mafikiri ya mwenye bidii yanaelekea utajiri tu. Lakini kila mtu anayetenda kwa haraka anaelekea uhitaji. Amen. Mafikiri ya mwenye nini? Bidii. Mtu mwenye kuna bidii ndio mwenye anaendelea. Meparese ndio maana pale basiafu wakati usoma ile kitabu ya Mezali wanagusia habari za masomo. Asema mpaka lini utaendelea kulala? Haleluya. Usingizi utakutia povre, utakuwa maskini. Na mwenye aliandika hii kitabu ni mmoja ambaye Biblia inasema ya kwamba hakujawahi kukuwa tajiri kama yeye mpaka leo. Na Biblia inamshuhudia kwamba na hakutakuwa katajiri kama yeye. Mnajua jina lake? Baleki. Solomon. Haleluya. Hakutakuwa katajiri kama yeye kwa sababu aliona hii vitu na alijifunza hivi vitu, akasema kama mtu anapaswa kuwa na plani na ile plani itaacha na inamsaidia na kuwa na profit na inamtosha ndani ya umaskini. Hapa tunaona 20 nasema the wise store up choice food, olive oil, but fools gulp theirs down. Amen. Hapa yote biko wanatuonyesha tu gisi namna gani mtu ambaye kuna busara anapasha weke na chakula ya mzuri. Mama Suliona ile box ya birai waliniletea hapa juzi. Si akupatia utakula kwako. Ule mzungu mpaka sai iko na birai yake na sama ananiambia aseme anaishi nje ya Winnipeg, asema ataniletea tena vingine. Jua nini? Alilima sama yote mewita mpaka witi naisha, mpaka iko napenda avitoshe kwa sababu anaenda kulima vingine. Haleluya. Good news ni kwamba tulishapata tena shamba. Tulishapata tena shamba hii mwaka tena tutalima sio. Tuna misi hivi shusha yetu. Tukua tunalima sama, winter yote tunakula malengimu. Amen. Sasa niliacha kulima na matasio zikaanza kunipata juu kukula chakula za ovyo ovyo. Amen. Hamu kukostate vile. Sasa tulikuwa na lima na baba Rozi, tunakula chakula iko healthy. Chakula yenye haina maproduit, haina nini.
tunakula malenga zenye sie peke tunapana. Mesa niliacha na sante karilika na katungu kakakui. Tupitize. Kitu ya pili nasema ya kwamba kuchunga pesa inamuonore Mungu na inamuonore vile wengine. Mswahili tutasema nini? Kuonore. Inaheshimisha Mungu na wengine. Bwana sifiwe sana. Yaani kama unasave pesa, unaisave juu yako na inasaidia vile watoto yako. Watoto wako watakuwa nasema papa alituachiaka shamba, baba alituachiaka nyumba, baba alifanyaka hivi. Lakini leo utoke mwa hii dunia na uko na watoto na uko na familia, hauna hata kitu wenyewe. Unasema sasa alikukumbukiaka. Mimi mamangu alikufaka mbele ya wakati, lakini aliniachia nyumba, aliniachia parcel. Bwana sifiwe sana. Alikufa mbele ya wakati. Mamangu alikufa na miaka 35. Mwile miaka alikuwa alishafanya maisha na kakuwa capable ya kusema parcel ya Teo, na ile parcel nilikulasa nilikuwa Uganda juu ya krizi sasa nipiga mu refugee pale Kampala. Naangalia nitafanya nini? Napiga bei. Bwana sifiwe sana. Napiga bei. Na zile pesa zilinisaidia kwa muda wa kutosha. Haleluya. Ni kusema ya kwamba kitu yako yenyewe unaweza fanya, jua itakuokoa siku nyingine. Itaokoa haiko wewe peke na watoto wako na mpaka mbinguni. Mungu anasema amen. Haleluya. Vijana mko hapo unafanya makazi. Mko mna plani nini na zile pesa zenu? What do you plan? iPhone 11 iPhone 12. Biblia inasema nini ndani ya kitabu kia Yakobo? Don't be deceived, my dear brothers and sisters. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly light, who does not change like shifting shadows. Luka 12 tunaona gisi Mungu kwa Luka 12 wanagusia juu ya the foolish rich. Tajiri mwenye alikuwa na wafanyakazi wake, anaambia wale wafanyakazi anawapatia matalents. Haleluya. Hii gift ambayo Mungu anagusia haiko gift ya karama ya unabii. Karama yani hapana, ni gift. Anasema hapa Biblia iko nagusia kwamba ndio pesa uko nayo ni gifts. Haleluya. Hapa Luka 12 anasema wakati tajiri alikuja akasema wewe ulifanya nini? Na yenyewe nilikupatia. Na akasema mwenye kona atamuongezea, na mwenye anafanya nini? Atamunyang'anya. Niliwaambia hapa siku moja kwamba tulienda Afrika na mzungu na missionnaire. Anafika na kanisa yetu. Banauliza tufanye nini? Inakuwa ya kubebana hivi tufanye marenio za mrefu. Kuko vitu vingine havitaki marenio za mrefu. Haleluya. Wakati alirudia akasaidia fasi pengine mpaka mie peke nikasikia roho inanilumu. Wakati nilienda kwake namwambia frere, tulienda na wewe tusaidie kanisa. Aseme akanijibia akasema bana saidia kama mtu uko na kitu. Sio mnanisikia? Mtu mwenye kuna kitu ndio anasaidia. Banakuja kukuongezea. Kama hauna unapenda wakusaidie kunini?
uko na nini yako? Na Mungu aliambia kama Musa, uko na nini mkononi? Haleluya. So pesa inahitaji kukuwa na management. Efesie 4:28. Unahitaji kujua kumanage pesa yako, kujua matimizi, mapangilio. Jua kwamba ile pesa inaweza kuacha, unaacha heritage, urizi. Haleluya. Batu mingi hapa biko na urizi. Urizi ya kutoka kwa wazazi. Hapana, mimi hapa juu niko pastor, mimi naambia Jeremisi, urizi nina kuacheni kanisa, sika kanisa ni urizi. Eske kanisa ni urizi? Kanisa haiko urizi, kanisa ni napashwa ya okoke kwanza. Bale wa Jeremia wanani wengine bale hatujue kama wanaokoka wala bale. Inabidi wakubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Donge hakuna urizi ya kanisa. Sio mnanisikia? Urizi ni pesa. Mimi napaswa make sure nilimwachia ng'ombe, nilimwachia mbuzi, nilimwachia shamba, nilimwachia nini? Na iko hata kwa wazungu hapa biko. Kuko watu unajua problemu yetu tuko nayo ni roho mbaya. Mzazi mwingine anakuka tu na roho ya mbaya. Asemi ni juu niliteseka. Sisi tuliteseka sana kule Uvira. Sisi tuliteseka sana kule Butembo. Sisi tuliteseka sana kabisa kule Bukavu, tuliteseka sana. Sikaka. Eske gisu uliteseka quand utapenda vile watoto wako wateseke? Haleluya. Na kweli sisi tuliteseka. Mimi nilipita vipindi vya mingi sana. Vipindi ambao unaweza enda unaendaka kumai, unaenda kumai. Ile suvete manyi utavala, unaanza kwa ikauke na nguo utavala unaangua kwa ikauke. Njoo utaivala. Suvete manyi zinakuishia zote, unabakia sawa na moyo. So unaenda nao unaangua kwanza ikauke, telemaki mnaenda nao ya kule kumtoni. Unaangua kwa ikauke. Haleluya. Hapa kuko vitu vingine vinyi kama unasimama tu Mungu. Mimi nasema kama vitu vingine simama vile Mungu bien. Haleluya. Mungu atakubariki. Mungu atakubariki. Kubitu sama sous-vêtements, ma shokse, mimi depuis niko mu Canada si anunua ka shokse, si anunua sous-vêtements. Mimi nazawaambia vile unatengeneza nishangaa. Si anunua. Na unataka kila mwaka zinakuja kwa mlango yako. Box ya masufu. Si vile dapo. Yesu niwaambie. Ya tatu nasema procrastination. Mwandikake ndio probleme no mwandikake mafundisho. Iko moya mpya kwa wengine hapo. Kuko hii procrastination ni kitu yenyewe unasema sasa ndavifanya kesho. Mimi ndafanya kesho. Mimi ndawinaka. Mimi ndatafutaka kazi. Mimi na kitu yenyewe unaweza kufanya leo unapenda uitie mufitiri. Wewe unajua utafikaka mwele fitiri kweli. Mimi nakwambia mamangu alikufaka na 35. Miaka 35. Amen. Yaani kuna vitu maisha yako hapana kukuwa na vitia. Unavitia, unavipangilia sema na kama huko tuna opportunity ifanye. Kama unaona mlango inafunguka ifanye. Haleluya. Kama unaona watu wiko unakuko watu wengine wanawapiaka na makope. Anakuwa na ile fleshire mtu wa kuina. Acha niwaambie, mtu wa kuina na hombaka na nafanya nini? Anawinaka. Mtu mwenye shaka wina, maki alishaka homba sana.
Sio kama mnanielewa. Yaani hapana kukua banakukuia na kitu banakuambia si kitakufaulu, inakuwa masababu, inakuwa sema nonjo, mimi napenda kwanza Mungu anizungumuzie. Mimi napenda kwanza ewan. Wakati kuna ngoya ya vitu viko vinaendelea, put your money. Hallelujah. Put it, jaribu. Maisha ni kujaribu. Usichoke, jaribu. Try. Misiwa mko mnanielewa distraction tafadhali. Kama mko jaribu kwanza, jaribu. Hallelujah. Hapana kusema no, mimi nitafanya kesho. Eske ile opportunity itakuwa tena? Mama kukua hapa vendredi, mareko hapa. Si walikuwa nasema kwa parcelle za bure ngambo za nje ya Winnipeg hizi. Wanasema juu Winnipeg watu liko nakuya tu bakatie watu maparcelle. Watu waliendaka. Hakuna mtu aliendaka. Ilikuwa wanakuwa tena zone ya kunao. Zone ya bure. Hallelujah. Unaka mimi nadhani tulikuwa na baba Rosi. Ule mzungu wetu kwa nalipa kushamba yake. Yeye akatuambia hivi, lakini mnafaka Winnipeg nini? Tukashinda kutamjibia nini? Msema ndio kwenye Mungu alitufikisha. Asa lakini huku atulipake mai. Donge mai ile bile ya mai shaka hizi. Banalipaka kama montamo ya pesa une fois. Banakuchimbia ile shimo. Banakunyia mai ya kutoka mtomo tena ya bini ya pro. Banaitosha chini ya udongo. Kuko montamo, kuko pesa unalipaka ya mingi, lakini une fois. Mais on a calculé si mabile zetu tunalipaka ya mai kila mwezi, après miezi 3 tunalipa. Aseme ile mai ndani. Unasikia? Bamingi na manyumba zao bo peke walizijenga. Kule kwenye tulienda kule mashamba. Wewe huku mortgage ya 300,000. Si vile? Mortgage ya 400,000 ya mangapi? Au haviko kuzini. Chakula wewe ule haukosai kuno freeze kila siku, si vile? Yeye Musaba anaendaka tu litungulu anaenda tumbu. Ana tena ya fresh. Sasa mnafaka mtaone nini? Haleluya. Nikusema vitu vingine ifo tufungule akili. Hapana kupanga kusema nondi tafanya kesho twende kusalada nyingine papa. Upo nyingine ya ini kuhusu deni. Biblia inagusia juu ya deni. Biblia inagusia juu ya deni. The Bible is not silent about debts. Wakati ya zamani, wakati ya Yesu hakukuwaka ma credit card, hakukuwaka ma visa, hakukuwaka nini, lakini kulikuwaka kukopesha. Biblia inasema juu ya kukopesha pesa, kukuwaka juu ya nini. Lakini Biblia inasema nini? Mu Proverbe 27 inasema deni ni kama bondage. Bondage ni nini Mswahili? Ufungwa, unakuwa katika kongwa, weko esclave. Uko mfungwa, uko mtumwa. Hizi ma credit card wa ndugu zinatufanya wa esclave. Tupunguze wa Kristo, tupunguze ma credit card. Mtapata pesa zenu za income tax return. Mulipe ma credit card kwa msai mwaka ya 2020. Hii 2020 tuko mwezi wa 3. Tuanze mwaka mpya na tuanze na mwaka mpya sana mindset ya kuchunga pesa. Hii mafundisho mimi kuna nigusa hata na mie. Haiko siku na ihubiri juu ya kwako na mie hapa ma credit zili
walinimaliza. Tulikuwa na credit card moja ya Master Capital, na mashariki ya Capital ili tulilishaka sana. Mastercard. Tulikuwa na simu mpaka vyangu anaanza. Tulikuwa na simu, tulikamata simu ya budget. Tulikamataka kupolo pake mesa, tunataka tuitoke hapo, wanatuambia haiko njoo ofisi ya kutoka hapo. Mimi nasema bwana, hii simu imenikuia jaribu. Imenikuia simu, inanikuia jaribu. Ndatoka mwa hii simu ae. Credit card ya ile ya Master, kukuma credit card zingine. Na wale watu wa credit card kama watanifunga balifunga. Ma credit card zingine ni za mbaya. Unajua kama hata niwaambie kama leo kuna news ambayo inatembea kwamba bamepandisha interest ya credit card. Ilikuwa 19%, inaenda 28% kila credit. Ni kusema ya kwamba huku unalipa unapoteza pesa zako. Haleluya. Nalipa venye nikula. Nalipa venye nikula. Yeah. Mimi nakupatia beyond this there is a direct connection between spending too much and having too much debt. Haleluya. Uko na ma credit za mingi na unapenda tena uspende too much. Juu pesa zenye unalipa siku naenda kwenye hauganya kitu. Simple calcule nilifanya hapa. Wakati unakamata loan, unakamata loan ya nini ya $1,000. Pe unalipa interest ya 12%, unaona pesa zenye utapoteza. Lakini ukisave unainvestir $1,000. Sijui kama unasoma ile calcul. Benefit yenye uko unapoteza. Pitiza slide nyingine. Hakuna baya wataelewa hiyo kitu watu wanataka credit card. Ya tano. Unaona hii credit card sasa mtu anafikaka wa mpya. Sasa mtu anafikaka wa mpya, unamwambia kitu ya kwanza, unamwambia frère, usikamate credit card. Usikamate mshere bibi shaka lumilia. Juu unaona wale wenyewe wanakuwa kama mnani ashingia mu superstore. Wanakuwa washavala hii mavete sai yangu I said, do you have a Mastercard? This is just free interest. Yes, it's free interest. You can take it. You can have points. Na Kiingereza ya mzuri walikuwa washavala proper na magravate za zamani. Ndio unapita wanasema mbele ya mlango pale. Sio unaambia ndugu yako sasa, ndugu unakuja. Kitu ya kwanza hapo, ningekusi usikamate credit. Siku atakamata hautajuaka. Hautajuaka. Utakuwa tunasikia makofli nyumba bibi na bwana. Utakuwa tunasikia ndio fununu. Sinikwambia kama credit hii maneno hii. Juu kwanza sasa wewe bwana sio nikamataka bibi yako hata elewaka kama ulikamataka juu ya interest nyumba wiki. Unajua vile? Hawezi kuelewa. Mkichwa yake anajua ni credit card ya Theo. Na siku mulisafiri naye mnaenda kulipa gari ya nini ya transport ya gari, hata elewaka kama ile credit mulikamataka muliingizaka pesa juu kule kwenye bana rent gari banalombaka nini credit card. Mimi kichwa yake si ni credit ya Theo. Credit ya Theo. Ni credit ya baleni, ni credit ya mtu fulani. Sasa kuevite probleme zile credit tuzifunge. Kwa msako kusikwe na probleme za mingi. Sasa tunaenda kununua gari tena. Tunatumia nini?
investment is corrected. Proverbe 28:19. Mtusome Proverbe 28:19. Kwa watu wako na wani na inabateza. Yeah, tuko na wakati. Ni wani. Tuko na maliza na 13. Tungali hapana. Mimi wake kule niko na shida. Sasa niko naangalia kule mimi nafurahi sana. Mnisamehe kabisa. Twende mbio tumalize. Katika mkumbuka kabisa kama leo sasa. Sasa huko hatukubadilisha. Mimi tulisahau kubadilisha huko. Sorry kabisa. Tunamalizana 13:30. Imekuwa ngapi? Oh my goodness. Yeah, tusome kwa haraka tumalize na bakia kwa mbili. A wise investment is correct. Tasoma nyumbani. Tasoma nyumbani. Those who work their land will have abundant food. Those who chase fantasies will have their fill of poverty. Wale wanaolima shamba, Timotheo inasema banasema kupenda pesa ni chanjo. Kusema iko kupenda pesa. Kuko tofauti entre kupenda pesa iko vitu vingine. Unasikia? Ya sita baba nani? Tutie ya sita na nasema tumalize. Ya sita nasema saving nayo inaweza kuwa source ya temptation, kwa sababu watu wengi anaweza kusave wakukubaliana na bibi yake, wakukubaliana na bwana yake. Unakuta mtu ana for example una save pesa, unauza kitu, mkiche ya partner wako anajua ya kwamba ile ni kitu yako, haiko yenu ya familia, inakuwa jaribu. Sasa ulinunua hii ndio hakuniambiaga. Haleluya. Utaisoma nyumbani. Timotheo sura utavisoma nyumbani. Asema vile urudie pale nyuma, sasa kusave nayo usisave juu ya luyenge, juu ya kuogopa fia. Ilikuwa pale hivi nini? Ya saba inasema nini juu ya mwisho? Ya saba inasema balance iko key. Yaani unapasha balance. Wakati uko na pesa, mnapasha ikala, mnatia kuminzani, put in table. Mnapasha kuwaza vile eski vitampendeza Mungu. Na ndio maana Biblia kwa mwisho hapa inasema kwamba tufanye kila kitu yote kwa mapenzi ya Mungu. Amen. Tusimame basi tuachie mafundisho. Sorry mimi sikuangalia, nilikuwa naangalia kwa ile saa yetu. Baba, tunashukuru sana, tunasema asante kwa mafundisho yetu ya siku ya leo. Tunasema asante kwa kazi yote ambayo umetenda. Tunasema asante utuondolee ile mahewa ya kututuma kufanya vitu na vinatuingiza katika umaskini, na utupatie hekima na busara ya matimizi ya pesa ambayo umetupatia, sababu Biblia inasema ya kwamba ni gift, ni don ambayo umetupatia ili tuweze tukafaulu. Na Biblia inasema ya kwamba tunapo save pesa, tunapofanya akiba, inampendeza Mungu na inapendeza watu wengine, zaidi sana watoto wetu, wake zetu, familia zetu wanabenefisie. Mungu nisaidie nikuwe baraka kwa wengi katika dunia hii, na unisaidie na usaidie kila mmoja kuwe baraka. Na kama umetuleta hapa katika mji ya kigeni, nipenda tukue baraka kwa wengi. Asante Mungu, bariki kila mmoja, kumsaidia kuwe baraka katika jamaa lake, katika jina la Yesu, amen. Twende kwa haraka tangazo. Tangazo la kwanza, Yesu Kristo anarudi. Tangazo la pili,